নর টোটাল কয়জন ফ্যামিলি ফাইকা থাকব 17 ঘর 17 ঘর বুসুপুতার ফাইকা উদারকে 22 জনা রিজা ত্রে রত খনামে চিনি মিনিস্টার সামি 5000 ব্রুক ফাইমি ইয়া বুসুজার তক বনিন তানিয়া আচ্ছা আচ্ছা কায়ার তাছলে ওকে আবলে চিং গ্রুপ আমি সিয়া তা জেবু লোকালে সাগান সেন মনে ইয়ে আবতে বাইরেলে আবার শুনিয়াদি আবারকে দংস্তামনি না সিপিএম হাপাং তম্পুগো যে 25 বছর হাপাং তম্পুগো যে সামং খাইপুগো বুসুজারতে ডেভেলপ খাই মাইয়ানি বাগে নংতিনি বিজেপি হাপাংগো ডেভেলপ খাইন ফাইকা তারকে বিভিন্ন উন্নতি মা নংপুনা সুন্দরনা আবারও লেখাপড়া স্টেজ সামলাইতো চাকরি বিজনেস থেকে মা আবারও সঙ্গে আবাইনো তিনি গেলাইনো जों दिनै मोदीजीनिबो बार्थडे पालन खालामनायखा ताई जों जागा बान्दारिमा लास्ट बर्डार बांग्लादेशनिबो लास्ट बर्डार मिजोरामनि बर्डार बिनि जागा रिसेटलमेन्ट केम्पआव थायो जों प्राय 5000 बर'रक जों बायदिनि विभिन्न दलियाकारै दिनै बिजेपि दलआव थानायखा बर'आव पाइपलाइन हामबाय जों ताबो बसकांनि 2 तारिखनि जोंनि मेम्बारशिप ड्राइभ चलिदङ बर' फाइमाजा फायगासिनो नेशनेल जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट समीर उरांजी नेशनेल भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि ननि अपुजी विभिन्न लिडार्स जोंनि एमडिसि दङ गिदिर देवमाजी जोंनि स्टेटनि लिडार दङ जोंनि बर'नि खास खायै ओ पारानि लिडार बिपिन दिया बिनि नेतृत्वआव दिनै 5000 मतन दिनै जों बाय थाइ जयन बायगा आबायनो बागैनो बर'नो पाइपला हामबाय बसकांगो दिनै मोदीजीनि लगे जों तंनाय एकमात्र विकल्प दिनै जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहनि लगे तंनाय मणिपुरे जों दिनै त्रिपुरानो उन्नति खानाय बेले बेले हामबाय जतन खुलमाके हामबाय अच्छा ता केसा समु जे 5000 जे फैमिली फाइमानि गुबुननि बदल याकारै ता बिजेपि फैमिली बंग बागै ताम बुसकांगो बर' जतन दिनै कांग्रेस सीपीएम जतन याकारै बर' फाइबिके दिनै फाइमानि परे बर'नो जों ताबो जतन मेम्बारशिप अनलाइन मेम्बारशिप फायनाय अनलाइन अफलाइन मेम्बारशिप फायनाय ताई बर'नि लगे जों दङ दिनै जनजाति मोर्चा दङ भारतबर्षनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दङ ताई त्रिपुरा राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री दङ जिनि लगे जतन दङ आमानि बागैनो बर'नि जे नांमानि जों खायनाय बेले बेले हामबाय